agar Departemen Sosial dan Kerja Budaya memulai kampanye kenyamanan dan keselamatan diri sambil merayakan hidup Maya Angelou, merayakan karyanya, merayakan gagasannya. Persiapan yang dilakukan sangat singkat karena kami berkejaran dengan waktu yang sempit di tengah ujian akhir semester. Kami bersyukur karena kegiatan ini sepenuhnya didukung oleh jajaran pimpinan Fakultas Ilmu Budaya yang segera menanggapi positif gagasan ini, memberikan dukungan finansial yang cukup untuk menyelenggarakan kegiatan. Meskipun kami menyadari bahwa tidaklah mudah menyetujui sebuah proposal yang baru disampaikan dalam waktu kurang dari 2 minggu. Oleh karena itu, ucapan dan penghargaan kami sampaikan kepada Bapak Yuyu Yohana Risa Garuniwa PhD sebagai Dekan FIB dan sebagai pribadi, juga kepada Bapak Dr. Muhammad Muhsin sebagai Wadek 1 dan sebagai pribadi, dan Pak Tatang M. sebagai Wadek 2 dan sebagai setiap individu untuk bergerak dan berekspresi. Hak individu atas ruang publik, bebas dari rasa takut, harus tetap diupayakan. Tulisan saya di Harian Pikiran Rakyat mengenai kebutuhan untuk menciptakan kampus yang aman dan hidup, meski ditanggapi secara objektif oleh Humas Unpad, pada kenyataannya tidak mudah diterima sebagai bentuk kritik diri, melainkan sebagai bentuk pencemaran nama baik. Beruntung Pak Yuyu, Dekan FIB, mengatakan bahwa yang saya tulis adalah bagian dari dinamika yang harus terjadi dalam kehidupan civitas akademika, dan saya bersyukur atas dukungan itu. Karena itulah bagian dari bukti kecintaan saya. Teman-teman tamu undangan yang saya hormati dan cintai, sebagai penutup izinkan saya sekali lagi mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan bantuan semua pihak atas terselenggaranya acara ini, kontribusi dalam acara ini. Juga ingin saya ucapkan terima kasih banyak kepada yang saya cintai dan hormati Ibu Dr. Nasafri Nurman yang telah memberikan sumbangan yang sangat berharga untuk memastikan kelancaran pada acara kita hari ini. Lestari Manggung yang telah meluaskan cakupan acara ini dengan menjembatani komunikasi dengan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, serta banyak rekan dan mahasiswa yang bekerja keras demi terselenggaranya acara ini. Karya Maya Angelou, I Know Why the Cage Bird Sings, adalah satu novel yang didiskusikan dalam suatu mata kuliah yang saya ampu. Diskusi tentu saja sampai pada pertanyaan, why does the cage bird sing? Dan pencarian kita sampai pada sepotong puisi oleh Paul Laurence Dunbar, I Know Why the Cage Bird Sings. Binyaman aman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Pak Anto yang kemudian juga disampaikan oleh Ibu Atwin mengenai rencana menyelenggarakan acara ini. Tidak ada kata lain, sebuah peristiwa yang bisa memperhalus sensitivitas kemanusiaan kita, wajib kita dukung dengan sepenuh hati, dengan sepenuh kemampuan. Ibu-ibu, bapak-bapak hadirin yang saya hormati, kami sangat berharap dari fakultas kita sebagai manusia yang belajar sastra, belajar bahasa, tidak semata-mata sebatas aspek kognisinya yang sampai kepada kita, tapi juga menyentuh pada aspek afeksi. Memang agak ironis kalau orang-orang yang belajar sastra kemudian muncul menjadi manusia-manusia yang seperti itu, tidak berperasaan. Padahal yang kita kaji, yang kita pelajari adalah produk-produk rasa, produk-produk perasaan, produk-produk emosi. Seharusnya membuat kita juga memiliki sensitivitas terhadap berbagai hal yang terjadi di lingkungan. And marking time. You do own to hear me faintly as a whisper out of range, while my drums beat out the message and the rhythms never change. Equality, and I will be free. Equality, and I will be free. You announce my ways are wanton, that I fly from man to man, but if I'm just a shadow to you, could you ever understand? We have lived a painful history. We know the shameful past. But I keep on marching forward, and you keep on coming last. Equality, and I will be free. Equality, and I will be free. Take the blinders from your vision, take the padding from your ears, and confess you've heard me crying, and admit you've seen my tears. Hear the tempo, so compelling. Hear the blood throb in my veins.
Yes, my drums are beating nightly, and the rhythms never change. Equality, and I will be free. Equality, and I will be free. And the second piece, When Great Trees Fall. Smells recoil into silence, their senses eroded beyond fear. When great souls die, the air around us becomes light, rare, sterile. We breathe briefly. Our eyes briefly see with a hurtful clarity. Our memory, suddenly sharpened, examines, gnaws on kind words unsaid, promised walks never taken. Great souls die, and our reality, bound to them, takes leave of us. Our souls, dependent upon their nurture, now shrink, wizened. Our minds, formed and informed by their radiance, fall away. We are not so much maddened as reduced to the unutterable ignorance of dark, cold caves. And when great souls die, after a period, peace blooms, slowly and always irregularly. Spaces fill with a kind of soothing electric vibration. Our senses, restored, never to be the same, whisper to us, they existed, they existed. We can be and be better, for they existed. Thank you. The color matches your tie. Oh, yeah, that's right. Thank you. But actually, you see, written by myself. And the content is actually the expression of my own life. But as you know, that human lives, you see, are related to each other. So I know that everybody will experience the experience of life that I experience. Therefore, then, also related to Angelo's life. Because life experiences actually are always similar, sometimes related to each other. Then I'm going to start reading. Aku duduk, bukan mengantuk, bukan takut apalagi takluk, tetapi mengutuk. Aku menjerit karena jijik. Di kampus ini, di sudut-sudut tempat sunyi, di tempat bersembunyi, penjahat, penculik keji. Padahal kampus tempat suci. Aku tidak sudi tempat suci ini jadi jarahan dan jadi tidak aman. Sekarang kami berada di sini penuh kemarahan dan belum bertindak murahan karena kami beradab, sedangkan kamu biadab. Tapi bila hukum tidak tegak, terpaksa kami bertindak. Takkan lama kami menunggu karena kami diganggu. Lihat, kami bersatu akan menghukummu, memburumu kemanapun kamu, hingga di ujung bumi. Kami takkan berhenti sampai kami melihat kamu terhukum dan mati, terbujur kaku. This is my English. I've been running, walking, and dwindling.
along the path as it had not been. And I am spidering, gasping, and demanding. Yet I step very slowly and sometimes on tiptoe. My soles are covered with calces and blisters cover all my toe. Exhausted, took some rest and start toddling again and again. Sometimes feeling very thirsty and no water to quench. And then whole parts of my body drenched. But it seems the path without end. Oh God, I feel weak and hard to breathe. I've been waiting for you to fetch. In no time, and I wake up and stretch. Thank you. I don't know whether you are quite honest, you see, that you want encore. But yet you see I'm flattered actually. This is also about my life. Aku ingin bertanya tentang kehidupan di sana. Berbedakah antara hidup kini di sini dengan kehidupan nanti? Berbagai hal dirasa kita kenal, sepi, takut, jengkel, bosan, galau, meradang, merajuk, kacau. Apakah rasa-rasa ini ada ataukah berbeda dari semua rasa dan hanya ada kenikmatan semata hidup di sana? Pernah aku dengar, setelah hidup ini dan kita mati, kita berada dalam kubur. Ada yang dihisap, ada yang tidur. Kemudian kita dibangkitkan dan dikumpulkan di sebuah lapang besar yang namanya padang mahsyar. Berkumpul dan berfirqah dengan yang seamal dan sekiprah. Di sinilah ada pengadilan dan di sini ada hukuman dan ganjaran yang adil tiada tara. Ganjarannya sorga dan hukumannya neraka. Terbayang indahnya sorga dan derita penghuni neraka, tetapi karena Allah Rahman, adil dan rahim, di neraka itu tidak abadi, diampuni dan masuklah ke sorga. Tetapi panjang waktu kini di sini tidak sama dengan di sana. Bila teringat kisah ini, bergidik, takut, dan miris sekali. Aku mendapatkan hukuman, tetapi beribadat sangatlah malas. Seumpama mahasiswa, nilai ini istimewa, tetapi belajar tidak. Ya Allah, berikanlah bimbingan untuk selalu memujamu dan akhirnya mendapatkan surgamu. Also, you see this Sundanese poem. I don't think everybody will understand that because you see. Hate galecok, cekcok, nan kadang iku sorangan, gentes hate te simpe-simpe, nanya kadang sorangan ge siap mun balik,
ngabiri gini rek siap rek henteu balik kudu pandunya mah pangumbaraan lain tetap tumetep rek betah rek henteu lain diatur ku sorangan diatur ku nu kawasa asa bingung asa lalanjung geus sila di dunya tapi ana nyoreang ka tukang asa lewang jeung honcewang teu boga bawageun balik boro-boro rebo asa can boga amal hade hirup ngan ukur sibuk teu puguh asa capek hate tapi luak lieu asa kosong naon jingjingeun moal boga alaeun ge di lembur tempat matu duh Gusti satingkah saparipola usik malik pan Gusti nu ngatur dalam geus hate estuning teu daya teu upaya mung sakadar usaha mung Gusti nu nangtoskeun ditampi atawa napi dibaekeun mung sakieu nu kasanggakeun naimpan Gusti mah welas asih nyangakeun Gusti sagala rupi nu bidamel mung tiasa meredih nu Gusti nampi pami abdi wangsul ka Gusti da abdi dongkap ti Gusti wangsul ge bade ka Gusti rep sidakep rep perem manteng anteng nyipta Gusti mah kawasa miharep pelas jeung asihna makasih. It's not just a yard. It is like an extended living room. When the hard clay is swept clean as a floor and the fine around the edges lined with tiny, irregular grooves, anyone can come and sit and look up into the elm tree and wait for the breezes that never come inside the house. Deskripsinya seperti pengalaman kita rata-rata kalau ke rumah nenek. Di depannya ada pekarangan, tidak selalu ada rumput. Maggie will be nervous until after her sister goes. She will stand hopelessly in the corners, wholly and ashamed of the burn scars down her arms and legs, eyeing her sister with a mixture of envy and awe. She thinks her sister has held life always in the palm of one hand. That no is a word the world never learned to say to her. You've no doubt seen those TV shows where the child who has made it is confronted as a surprise by her own mother and father tottering in weekly from backstage. A pleasant surprise, of course. Why would they do it if the parent and the child came on the show only to curse out and insult each other? Apparently Alice Walker, when she was writing this, have not heard of Jerry Springer and Maury. It was, better times in the 70s. Sometimes I dream a dream in which Dee, the other daughter, and I are suddenly brought together on a TV program of this sort. Out of the dark and soft-seated limousine, I am ushered into a bright room filled with many people. There I meet a smiling, gray, sporty man like Johnny Carson, who shakes my hand and tells me what a fine girl I have. Then we are on the stage and Dee is embracing me with tears in her eyes. She pins on my dress a large orchid, even though she has told me once that she thinks orchids are tacky flowers. In real life, I'm a large, big-boned woman with rough, man-working hands. In the winter, I wear flannel nightgowns to bed and overalls during the day. I can kill and clean a hog as mercilessly as a man. My fat keeps me hot in zero weather. I can work outside all day breaking ice to get water for washing. I can eat pork liver cooked over the open fire minutes after it comes steaming from the hog. One winter, I knocked a bull calf straight in the brain between the eyes with a sledgehammer and had the meat hung up to chill before nightfall. But of course, all this does not show on television. I am the way my daughter would want me to be. 100 pounds lighter,
My skin like uncooked barley pancake. My hair glistens in the hot bright lights. Johnny Carson has much to do to keep up with my quick, witty tongue. But that is a mistake. I know even before I wake up, whoever knew a Johnson with a quick tongue? Who can even imagine me looking a strange white man in the eye? It seems to me, I have talked, okay, I'm getting the accent now. It seems to me I have talked to them always with one foot raised in flight with my head turned in whichever way is farthest from them. Dee, though, she would always look anyone in the eye. Hesitation was no part of her nature. How do I look, Mama? Maggie says. Showing just enough of her thin body, unclothed in pink skirt, red blouse for me to know she's there. Without her clothes, apparently, she wouldn't be there. Or no one would notice. Almost hidden by the door. Come out into the yard, I say. Have you ever seen a lame animal, or perhaps a dog, run over by some careless person rich enough to own a car, sidle up to someone who is ignorant enough to be kind to him? That is the way my Maggie walks. She has always been like this, chin on chest, eyes on ground, feet in a shuffle ever since the fire that burned the other house to the ground. Dee is lighter than Maggie. Dan yang megang mengecam diri, dan akhirnya boleh juga ia dimanja sekali-kali. Lalu seperti anak-anak keranjingan, bukankah bahaya dan pengganggu telah disingkirkan? Kau sibukkan diri dengan permainan sepak bola, biliar, gulat, dan perang jihad, ilmu, teknologi, karena bebas kreatif, perang, polusi, proton, neutron, pingpong antara Moskow, Peking, dan Washington. Gemetar tak sabar, ingin perang-perangan, sementara menunggu saat saling memusnahkan, laut dikuras, sungai danau diracuni, lapisan ozon digerabati, sumpah konsumen kemana dibuang, percuma. Itu urusan para antariksawan. Bumi itu, Bu, kue energi yang halal dibagi-bagi pada pesta ulang tahun dengan lilin yang menyala, sumbu bencana. Lalu menyanyi panjang usianya. Memang upacara memberi hikmat seperti diplomasi jadi sandi-sandi yang semakin sulit untuk dipaham. Kepada anak-anak ini, berbaju seragam, bertanda bintang, berjubah hitam dengan wejangan, retorik, agitasi telah kita percayakan nasib bumi. Makhluk-makhluk kerdil diburu kecemasan kastrasi, hanya kenal satu bencana real, impotensi. Membusungkan dada lewat psikoanalisa. Karena solidaritas mafia dengan Bapa di Sorga akhirnya merestui emansipasi wanita. Aku tuntut kalian sekali lagi, saatnya mungkin telah terlambat. Perang telah berkecamuk, ekosistem telah buyar, pengungsi di mana-mana menipu, lapar terkapar, dan diplomasi jadi lawakan yang sungguh tak lucu lagi. Sementara kami telah diam cukup lama, berkorban demi egomu dan sekian banyak abstraksi.
dengan gengsi, seperti badut yang tunggang langgang lari. Dalam bencana, akhirnya panggil ibu juga. Tapi demi anakku laki-laki, tuntutan aku tarik kembali. Dan jadi pengkhianat, atau memang karena sudah terlambat. September tahun 80. Sumpah Drupadi, karya Anunsiata Srisakti. Diperkosa sama Pram. If Answer sangat terkejut dengan hal itu dan dia bicara dengan temannya. Why can't anybody stop it? Temannya bilang di New York 500.000 perempuan diperkosa setiap tahun. And technically we're not at war. Jadi peristiwa pelecehan seksual masih peristiwa sehari-hari kita dan we have to stop. Jadi jangan biarkan korban dipermalukan, jangan biarkan polisi mengkonfrontir korban, karena korban harus didengarkan, bukan dikonfrontir. Silakan Bu. Terima kasih Bu Astwin. Sebelum saya membacakan ini yang sudah diterjemahkan oleh Bu Astwin ke dalam bahasa Indonesia dengan sangat baik, sebelumnya saya ingin berbagi sedikit pengalaman. Ketika saya kelas 3 SMA. Jadi ketika saya SMA, badan saya cukup gemuk. Sekarang bukan berarti langsing, tidak, tapi lebih langsing ketika itu. Dan waktu itu keinginan untuk menjadi langsing sangat tinggi. Setiap hari saya berlari di gazebo 10 keliling begitu, agar lama-lama menjadi langsing. Nah, setiap subuh, setelah sholat subuh, saya pergi ke gazebo. Ketika jalan dari rumah ke gazebo, kebetulan rumah saya jalan Taman Sari, jadi dekat. Saya biasa saja karena tidak pernah terjadi sesuatu. Di depan saya ada laki-laki dan saya tidak mencurigainya. Warna kadang berwarna air merah muda, lembu melengung matahari beristirahat. Kekasih yang baik menyentuh halus dengan jerami kuning yang lembut. Ada sesuatu di antara kaki-kakiku. Aku tak tahu apa. Aku tak tahu di mana. Aku tak pernah menyentuhnya. Tidak sekarang. Tidak lagi, tidak sejak itu. Vaginaku dulu sangat cerewet, tak sabar, begitu banyak yang dibicarakannya. Kata-kata yang berbicara, tak bisa berhenti mencoba, tak pernah berhenti mengatakan, oh yes, oh yes. Tidak sejak aku bermimpi ada bangkai binatang, terjahit di bawah sana dengan kail yang hitam tebal, dan bau busuk bangkai binatang tak bisa dinyahkan. Lehernya teronggok dan darah mengalir mengotori baju musim panasku. Vaginaku dulu bernyanyi semua lagu-lagu bocah perempuan kecil, semua lagu lonceng kambing, semua lagu ladang musim gugur yang liar, lagu-lagu vagina, lagu rumah vagina. Tidak sejak tentara itu memasukkan senjatanya yang tebal ke dalam diriku. Begitu dingin, batang besinya menghentikan jantungku. Aku tak tahu apakah mereka akan menembakkannya padaku atau mendorongnya menembus otakku yang berputar-putar. Mereka semua berenam. Dokter monster dengan masker hitam yang menyorongkan botol masuk ke dalamku, juga tongkat dan ujung sapu. Vaginaku berenang dalam air sungai, air yang mengalir jernih di atas batu-batu yang terbakar panas matahari, di atas klitoris yang membatu lagi dan lagi. Tidak sejak ku dengar kulit tersobek dan mengeluarkan bunyi menggeret seperti buah lemon, tidak sejak sepotong vagina terlempar dan mendarat di tanganku. Sebagian bibirnya hilang sama sekali. Vaginaku, desa hidup yang berair basah. Vaginaku, kampungku. Tidak sejak mereka bergantian selama 7 hari dengan bau mereka yang serupa tai dan daging asap mereka meninggalkan sperma mereka yang kotor di dalam diriku. Aku menjadi sungai racun
dan semua nanah, dan semua tanaman mati, dan semua ikan binasa. Vaginaku, desa hidup yang berair basah. Mereka menjajahnya, menjagalnya, dan membakarnya habis. Kini aku tak lagi pernah menyentuhnya, tak pernah lagi ku mengunjunginya. Aku hidup di tempat lain sekarang. Aku tak tahu di mana itu. Wanderers this morning came by. Where did they go? Gracefully in the morning light, to benefit, to follow you softly in the cold mountain. Through the forest, down to your grave, where the birds wave and the tall grasses wave. They do not know you anymore. The other shadow alive and well. How can the body die? You tell me everything, anything true. In the town one morning I went, staggering through premonitions of my death. I don't see anybody that dear to me. The other shadow alive and well. How can the body die? You tell me everything, anything true. I don't know what I have done. I've turned myself into a demon. I don't know what I have done.
phrase, sentence, that's right. But every word is at home, taking its place. Just what numbers the word, neither diffident nor ostentatious. An ease always between old and new. Formal but precise, but not pedantic. Complete consort, dancing together. Every phrase and every sentence is an end and a beginning. Every poem and every thought. Do I not suffer? Apakah aku tidak menderita? Apakah aku tidak disalahkan? Tak bolehkah aku menangis? Ibumu dibenci, kau dilaknat. Kematian membawamu bersama ayahmu, neraka kamu beserta isinya. And every action is a step to a block, to the fire, down the sea's throat, to an ledge of a stone, and that is where we start. Kita di bersama mereka yang sehat. Your mother? You don't understand. Itulah tanggung jawab orang tua untuk membesarkan anaknya dengan segala kebaikan. Jadi gimana saya bisa membiarkan anak bersama orang-orang seperti itu? You make a deal, Mom. You give me the key, and I'm free, and I can come and look after your kids for you. Kalau ragu, ingatlah masa depanku. Aku masih akan menghadapi neraka. Hakim masuk dengan jubah hitam dan wig putih. Aku harap dia adil, tapi aku tahu dia jauh.